हाय सांग मैंने एमएस ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज देसी माछ निकेबा ताको भाजिकी बेसार देकी भात खाଇବା। देखन माछ निकेबा आइनु देसी माछ ए पोखरीରୁ ମାରିକି ଅଣା ହେଇଛି। ये बर्तन निका सरीगला काटी टिके दो पुटा बाहर कर दो। ये हूँ सेरेना माछ।
ମାଛ ଭଜା ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ଖାଇବା ବାକି ଅଛି। ମାଛ ଭଜା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ସୁଖା ଭଜା ହେଇଛି।